السلام عليكم. اليوم باش نشوفوا كيفاش نحسبوا لا ليميت ا دروات et لا ليميت ا غوش. واش معناتها دروات واش معناتها غوش، وكيفاش ابارتير من ليميت ا دروات et لا ليميت ا غوش نجمو نحسبوا ليميت اون ان بوين. باش نبداو افيك ان تhéorème principal. Donc limite quand x tend vers L de f de x égale à a, si et seulement si limite quand x tend vers L plus de f de x égale limite quand x tend vers L moins de f de x égale à a. معناتها f باش يكون عندها une limite en L، لازم f عندها une limite à droite et à gauche en L ويكونوا زوز égaux ou égal à a. قبل كل شيء pour simplifier les choses إجا نشوفوا واش معناتها L plus واش معناتها L moins، واش معناتها الدروات واش معناتها الغوش، واش معناتها L à droite de L واش معناتها à gauche de L. ناخذ premier exemple، ناخذ L égale à 3 اللي يجي ديريكتومون بعد 3 هو L plus، مثلا 3,1، دونك شويه بركه من بعد 3 يتسمى L plus، والL moins اللي يجي قبل شويه من L هي هو 2,9 حسب التقريب. si L égale à 0 اللي بعد الزيرو بشوية 0,1 اللي هو L plus، واللي قبل الزيرو بشوية هو ال L moins إيجال موان 0,1. كي ناخذو L موان 5 هو عدد نيجاتيف، ال L plus اللي يجي كيف بعد الموان 5 بشوية معناتها تنجم يكون موان 4,5، وال L moins اللي قبل موان 5 بشوية ينجم يكون موان 5,1. Des exemples، باش ناخذو un premier exemple d'une fonction par intervalle. معناتها fonction f de x مقسمة ل deux sous-fonctions avec deux restrictions d'intervalle. Donc f de x égale 3x moins 1 si x inférieur ou égal à 1, ou f de x égale à x plus 1 si x supérieur strictement à 1. باهي، donc f de x لهنا مقسمة ل deux sous-fonctions. الفونكسيون الأولى 3x moins 1 si x inférieur ou égal à 1. اش معناتها x inférieur ou égal à 1؟ معناتها العداد اللي قبل ال 1 الكل، معناتها من الموال لانفيني لل 1، وال 1 فيرمي خاطر عندي inférieur ou égal دونك يولي فيرمي. كان جات عندي ستريكتومون فماش ليغال تولي انترفال اوفير. باغ كونطخ دونك لهنا قبل كل شيء في الموال لانفيني 1، ال 1 لهنا اسكو ال 1 تمثل الدغوات البارتي دغوات دو 1 ولا البارتي غوش دو 1؟ اسكو عندي بعد ال 1 ولا قبل ال 1؟ حتى اذا كان ما تعرفش عندك قبل ال 1 الموال انفيني، دونك موال انفيني معناتها 1 موان، دونك عندي البارتي الموان تاع ال 1 البارتي اللي قبل ال 1، دونك 1 موان. سي اكس لا دوزيام فونكسيون x plus 1 si x supérieur strictement à 1، donc x supérieur strictement à 1 donc x appartient à 1 ouvert plus l'infini. قلنا 1 ouvert خاطر strictement مش égal. donc l'intervalle 1 plus l'infini نحبوا نشوفوا ال 1 اسكو il représente 1 plus ولا 1 moins. donc من 1 plus l'infini قاعد ماشي في البلس، دونك 1 plus. باش نجيو نحبوا نحسبوا l'objectif نتاع cet exemple هو ان نحسبوا limite de f de x quand x tend vers 1، وال 1 لهنا مقسمه ل 1 plus وال 1 moins. نجيو قبل كل شيء نبدو نحسبوا limite de f de x quand x tend vers 1 plus باش نستعملوا بطبيعة الحال الفونكسيون الثانية اللي هي x plus 1 خاطر الفونكسيون الثانية طلعنا اللي فما 1 plus. donc égal limite quand x tend vers 1 plus de x plus 1. il suffit لهنا باش نبدلوا ال x بال 1 باش نلقاو 2، ما فما حتى فورم انديتيرميني. كيف باش نحسبوا limite de f de x quand x tend vers 1 moins، donc باش نستعملوا الفونكسيون الاولانيه égal limite quand x tend vers 1 moins de 3x moins 1 ونعوضوا directement x بال 1 باش نلقوا 3 fois 1 moins 1 égal à 2. شو نلاحظوا لهنا؟ نلاحظوا اللي limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale à 2، و limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale à 2z. donc limite في 1 plus égale limite في 1 moins égale à 2، donc limite de f de x quand x tend vers 1 z égale à 2. un deuxième exemple، كيف une fonction par intervalle فيها deux sous-fonctions f de x مقسمة ل deux fonctions f de x égale x carré plus x moins 12 sur x carré moins 3x si x inférieur strictement à 3، و deuxième fonction x carré moins 4 si x supérieur ou égal à 3. donc نجيو نعوضوا les deux instructions هذوكم deux intervalles x inférieur strictement à 3 donc تجي x appartient à moins l'infini 3 ouvert. donc لهنا نحكيو في 3 moins خاطر فما قبل ال 3 دونك من موان لانفيني ل 3 دونك 3 موان.
و x supérieur ou égal à 3 donc x appartient à 3 plus l'infini لهنا نحكيو على 3 plus خاطر من 3 وانت ماشي plus l'infini donc جاي ديجا من بعد 3 بشويه كيف l'objectif هو باش نحسبوا limite de f de x quand x tend vers à 3 donc لازمني قبل نحسب limite à droite et à gauche de 3 نبدا بالlimite à gauche نبدا بالlimite à droite limite quand x tend vers 3 plus de f de x باش نستعمل fonction 2 donc هي limite quand x tend vers 3 plus de x carré moins 4 ما فماش une forme indéterminée نعوض x ب 3 تجي 3 puissance 2 moins 4 9 moins 4 égale à 5 باهي باش نتعدى تويكا للغوش دو 3 هنا باش نستعمل فونكسيون الاولانيه x carré plus x moins 12 sur x carré moins 3x لهنا واضح تنجموا تخدموها ديجا وحدكم كي نعوض لنا الاكس ب 3 باش نلقى 9 plus 3 12 12 moins 12 0 واللوطا 9 moins 9 0 donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée وشفنا ديجا في فيديو قبل كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون كي تبدا عندي فونكسيون راسيونيل كيما هذايا ونخدموا x tend vers un nombre fini لهنا قلنا لازم نعملوا فاكتوريزاسيون دو نوميراتور و dénominateur donc je نبداو بالفاكتوريزاسيون تاع النوميراتور x carré plus x plus 12 donc c'est un polynôme de second degré نحسبوا الديسكريمينون دلتا قبلها ال a égale à 1 هو الكوفيسيون تاع x carré ال b هو 1 هو الكوفيسيون دو x وال moins 12 هو c اللي هو الكوفيسيون اللي مسيب وحده ديسكريمينون دلتا égale à b carré moins 4ac يكفي باش نعوض ال b وال a وال c في لي دوني اللي عندنا donc ال b هي 1 donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12 كي نعملوا calcul نلقاو 49 c'est un nombre positif donc delta positif donc l'équation x carré plus x moins 12 égale à 0 admet deux racines la première racine x prime égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a ونعوض donc lb égale à 1 donc moins b égale moins 1 moins racine carrée de delta هي 49 sur 2 fois a où a égale à 1 donc racine 49 égale à 7 donc نلقاو moins 1 moins 7 sur 2 égale moins 8 sur 2 égale moins 4 donc un calcul très simple x seconde moins b plus racine carrée de delta sur 2a donc kiff moins 1 plus racine carrée de 49 sur 2 fois a égale moins 1 plus 7 sur 2 6 sur 2 égale à 3 donc le deux racines du polynôme ou de l'équation x carré plus x moins 12 égale à 0 واحدة لقيناها moins 4 والأخرى لقيناها 3 donc نجمو نعملو factorisation تاع ce polynôme de second degré donc x carré plus x moins 12 par définition la factorisation تاعها هي a fois x moins x prime fois x moins x seconde ال a égale à 1 ال x prime égale moins 4 ou x seconde égale à 3 juste نعوضو نلقاو x plus 4 fois x moins 3 donc هذه الفactorisation du numérateur نجي تويكا نعمل factorisation de dénominateur نتاع المقام factorisation de x carré moins 3x لهنا يكفي باش نخرج x en facteur عندي x carré نخرج منها x و 3x خرج منها x donc نخرج x en facteur يقعد لي x moins 3 ونجيو نعوضو نبدلوا x carré plus x moins 12 بالفاكتوريزاسيون تاعها والx carré moins 3x بالفاكتوريزاسيون تاعها ونلقاو une simplification par x moins 3 الفوق واللوطا باش تقعد لنا الليميت quand x tend vers 3 moins de x plus 4 sur x ولهنا تنحات la forme indéterminée به اللي ما يتذكرش الشيء هذا واللي ما راهش نجم يرجع ان فيديو قديم شويه يلقى كيفاش نحسبوا الليميت نتاع فونكسيون بولينوم ميم في دو كا معناتها كا وقت اللي x tend vers un nombre réel و ان كا lorsque x tend vers l'infini دونك كي نعوض x ب 3 باش نلقى 3 plus 4 sur 3 بالطبيعه لهنا ما نعوضش x ب 3 موان فماش دونك 3 حتى كان جات 3 plus نعوض x ب 3 دونك باش نلقى 7 sur 3 finalement لقينا limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus égale à 5 لقينا limite de f de x quand x tend vers 3 moins égale à 7 sur 3 نلاحظوا لهنا اللي limite à droite est différente à la limite à gauche donc نقولوا اللي f n'admet pas de limite en 3 donc باش تكون fonction عندها une limite en un point لازم limite à droite égale limite à gauche نخدموا avec ce troisième exemple لهنا عندي fonction f عبارة هي restriction نتاع 3 fonctions sur 3 intervalles. Donc la fonction l'oula x moins 3 si x inférieur ou égal moins 1, الثانية x carré moins 5 si x comprise entre moins 1 ouvert ou 0 fermé, ou la fonction الثالثة valeur absolue de x sur x si x supérieur strictement à 0.
كالعادة أول حاجة نشوف les intervalles pour chaque restriction. Donc الريستريكسيون الأولى x inférieur ou égal à moins 1. Donc العدد الكل اللي أصغر من moins 1. C'est moins l'infini moins 1. Donc le moins 1 هنا il représente moins 1 moins. Fonction الثانية x carré moins 5 l'intervalle نتاعها moins 1 0. Donc moins 1 fermé ou 0 voilà moins 1 ouvert et 0 fermé. Donc في الموان 1 تجي قبل الزيرو دونك عندي موان 1 دونك الموان 1 تجي قبل الزيرو دونك ماشي الموان 1 بلس والزيرو ماشي للموان. Troisième restriction, si x supérieur strictement à 0, c'est l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. واضح لهنا اللي عندي الدروات نتاع الزيرو عندي 0 plus. Donc l'objectif de cet exemple est de calculer deux limites, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 et la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc, باش نبدا بالlimite de f de x quand x tend vers moins 1. Donc, كالعادة لازمني مادام عندي moins 1 مقسم الموان 1 moins والموان 1 plus, droite والgauche, لازمني نحسب بالlimite pour chaque moins 1. Donc, باش نبدا limite de f de x quand x tend vers moins 1 moins. ولهنا باش نستعمل الفونكسيون الأولانية. Donc, limite quand x tend vers moins 1 moins de x moins 3 كي نعوض الx بالموان 1 باش نلقى moins 1 moins 3 égale moins 4. بعديك limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus, donc le moins 1 plus موجود في الفونكسيون الثانية. Donc égale limite quand x tend vers moins 1 plus de x carré moins 5 كيف نعوض x بالmoins 1 باش نلقى moins 1 au carré moins 5, le moins 1 au carré égale à 1, 1 moins 5 égale moins 4. واضح لهنا اللي f de x admet une limite en moins 1 خاطر limite de f de x à droite de moins 1 égale à la limite de f de x à gauche de moins 1 والزوز égale à 4 donc limite de f de x في moins 1 égale moins 4 نتعدل الزيرو limite de f de x quand x tend vers 0 كيف باش نحسب في الزيرو moins نستعمل الفونكسيون x carré moins 5 ونعوض l'x بالزيرو باش نلقى 0 carré moins 5 égale moins 5. Par contre كي باش نحسب limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus نستعمل الفونكسيون الثالثة هي limite de f limite quand x tend vers 0 plus d'une valeur absolue de x sur x. Donc حكينا زاد في فيديو قبل اللي الفالور absolue de x تاخذ دو فالور تنجم تكون x وإلا moins x. x c'est x positif, moins x c'est x négatif. Là, x tend vers 0 plus, donc x c'est positif. Donc, la limite de x sur x, ou limite de x sur x est 1, ou limite à la constante est constante نفسها. Donc, une différence là, limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins est différente à la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, d'où on peut conclure que f n'admet pas de limite en 0. Wassalamu alaikum.